Okay lang naman kahit lakasan mo ng konti sa akin. Okay. Sige, next. Hoy! Okay lang yan. Ipapasa mo na kay Jaren. Ay, okay lang yun. Kahit hindi sakto. Kaya tayo atras. Pwede ka umusok piso. Ay, sorry. Pag ganun net, pwesto mo na lang. So ano? Masakit daliri mo? Yung triangle natin mo hindi ba? Injured yung teammates ni Bila. 5, 6. Okay. There you go. Try again. Atras ka dito. Sorry. Oh, shucks. Okay. Ouch! Yeah. Okay. Oh, nice one, Jordan. Nice. Ulit. Umano kayo. Kailangan may momentum sa Dylan eh. Tapak na. Nice one pa. Kaya yan. Size talaga. Kuya, kung kaya dito. Kulang be. Iyan under. Lumapit ka na, kuya. Actually, lumapit ka dito. Kaya mo naman lumapit pero lalampas kasi. Tatapat. Pwede ba hindi yung parang halimbawa Pwede sa volleyball siguro na- kamay. Halimbawa baka ganun ako pero tsaka lang Pwede. Wag lang sa pagtita. Wag lang yung ganyan. Tas. Oo, tsaka titila. Ready? Para mahabol ko. Oh, malakas ko. Pataas ko. Ayun Ay, po. dapat pataas. Tsaka ano? Yan. Ito yung sinasabi ko just kanina. Binabalik mo eh. Kung babalik. Bang. Iwan mo sa taas. Para mabagal. Diba? Mabagal. Nice! At least nakikita nyo. At least nakikita nyo. Diba? Ganon. Iwan nyo sa taas. Sapi. Kaya yan. Ready, Piang? Nakakatulong ba yung ganyan? Hindi! Walang kwenta! Alin? Yung band. Sakit talaga. Pwede kapalan ba? Hindi rin. No? Lamog kasi laman eh. Sorry. Nice! Sorry, ang sakit. Dapat ikaw na be. Sorry. Day 1. Back to start. Oo. I mean, ano, ikaw siya yung mag-receive. Atras na tayo dapat nun. Para hindi sila na nalilito siguro. Go. Okay lang. Pataas. Go. Yan, first the pain. Volleyball ko dati. Ay, sorry. Sa'yo. Rain. Ooh! Sorry about that. Good job! Kailangan kay Dylan mahaba yung time niya. Mahaba yung time niya. Sakit talaga. Masakit talaga siya. Hindi siya masyadong sakit tutugin. Oo. Dapat nga mahaba time mo. Okay, ready? Everyone? Everyone, go. Yan, kuha. Kuha. Taas. Yan, nice one. Nice. Sige. D. Ay! Oops! Ayun o. Lagi tayong mababasaan ng Nice bola. one. Bola. Ball out. Mamaya na yun. Next. Hindi ko patos. 2. Oo. Okay. Go. Kuha. Okay lang. Okay lang. Sorry. Short. Adjust. Go. Exit push. Yan. Nice one. Sige. Sorry. Okay lang. Good one. Smile, everyone. Okay, Smile. wala tayong kalaban. Smile. Wala tayong kalaban. Ayan. Ayan, Piang. Go. Kalaban yung sarili ko. Yan. Kailangan yung sariling Nice sakit. one. Okay lang. Sorry, short. Sakit talaga, bro. I feel like mas kaya mo rin. Okay, I'll try. If ever Nakita ko tayo eh. magpalit. Pwede ka umusok sa akin. Pero pwede ka umusod kasi aatras naman kami ni Jack. Hindi nga, galaw-galaw na lang para mano tayo, hindi na pawali-pali. Then, Ready? Nice one, Jazz. Nice. Sorry. Ganun lang, Jazz. Maintain, ha? Maintain. Sige, okay lang. 1. Nice. Nice. Taas. Yan. Nice. Sige. Okay. Oh, yan. Okay lang. Alisin mo yung ano mo. Alisin mo. Baka masugan ako. Okay. Yung kabila din. No? Ay, hindi ako matanggal. Sige. Hindi pala taga. Okay
Okay lang, okay lang, okay lang. Tsaga yan, Kaya tsaga, mo, be. tsaga. Hindi yan overnight success. 3, go. Go. Yan, nice one. Nice one, good Nice one. one. Ah! Okay lang, okay lang. Better yun kaysa magaganto ka. Better yun, mataas. Nice. Nice. Okay. Sige, taas, 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 taas. Bang. Sige, okay lang, okay lang. Sorry. Tuklat. Wala. Sige, mataas good para init. makatos yung kasama natin. Taas natin. Ay, bilat. Ay, sorry kuya. Baka ayan. Napatay. Less ikot. Sorry. Oo. Napatay. Pag dead yung ball, Wait lang. maganda. Ginaganon mo eh. Kung gagano'n eh, kung gagano'n. Bumalik na naman ako. Lap. Ayun o, pag Ayun o, di ba? Nakita mo? pag less Pag gumagana yung wrist, bumibilis. Sorry. Mali. Okay. Yun. Nice one, kuya. Josh. Nice. Ten. What if mag-bounce pero ma-shoot? Yeah. Hindi pa rin? Siguro. Ano? Balik mag-bounce and then Siguro mag-shoot hindi siya. kasi hindi yun yung... Di lang ang sabi, isushoot mismo. Diretso shoot from you. Diretso, kaya mahirap siya. Hindi, try pa kaya, natin. kaya, Titignan pa tuloy kuya. Kaya. Di, at least nakarating na sa akin. Yun yung Oo. importante, small steps tayo. Tama naman. Ah! Nice! Lang, yan, pataas. Yan, nice one. Sige, sige, ulit. Yan. Sorry. Nice try, nice try. Lock mo yung wrist mo, Ray. Go. Gumagamitin na wrist. Kamay. Sige, sige, sige. Kamay. Gumaganon eh. Kaya Ito, umiikot. ganun. Pag ganun. Pag Ano kung makapag-toss lang ako? Hindi talaga kaya. Sorry. Okay, okay lang. Injured pa lalo. Nice. yung mga injured Nice! natin, ilagay natin sa one. Nice one. Sige. Go, Jaren. Okay, okay lang. Mapagkid dyan, Pag ganun mapagkid siguro, dyan. pwede ka na umatras dito, be. Oo, para sa akin ang goal score. Pagtas na tayo na atras. Joke lang ano yun. Gilid kasi gilid. Okay lang. Ako pala, mabubog Hindi, reserve ko na lang ito pag mag-play na tayo. Uy, Gagawin ako. Wala nang choice. Okay, pwede naman try lahat eh. Para alam nyo. Okay, o yan. Ay, kaya. Kaya yun. Tuloy yun. oo. Hindi natakot siya eh. Yan talaga. Siyempre, masakit na to. Kaya yan. Okay Yung lang, mga okay. bugbog, kaya mag 1, 2, 3. Di naman talaga masakit eh. Okay lang. Okay lang. Eh. Nice one, good Sige, oh. sige, atras. Lakas. Sakit, sakit. Nalampas. Oo. Okay lang yan, try ulit. Nalilito kapag walang sakit sa katawan. True. Nice okay to. Okay, kaya. Nice one, Ray. Takot. Huwag mong gaganon eh, nakaganon kayo. Lahat to, Lalo kala. tayo magpalit Lahat mo. kapag sa Wag, tingin mo. Lahat ano. wag itong tatlo kasi masusubok eh. Oh, lahat gamitin mo na, ganyan ka. Subok. Masuso. Ito nga, So, oh. parang agad-agad. Hindi, pati yung isa eh. Nakaganon eh. Kaya Lumasapay. Ano yan, sakto ninyo? Lahat yan, Ready? gamitin natin lahat. Eh. Nice one, Josh. Nice. Ah, sorry. Sige. Go. Wait lang, sige, okay. Reset. Sorry. Sige. No, di kita mapapatawa. Mama mo. Nice one. Sige. Ulit. Yan. Nice Tatlo one. lang. Layo din. Sige. Kasi sumabot na Mahirap ilan. siya, mahirap siya. Sa number 8. Ilan? Bawal na rin. Pwede ibaba. Para... Ready? Tuyo naman. Sorry. Dami naman tayo bola. Hindi ko alam gagawin ko kung toss ko. Ano? It's okay, kasi may masakit sa'yo. Ulit. Okay lang. Ay, sorry kang. Okay. Yan. Oo, bagal, relax. Okay. Yan, sige. Bigyan ko yung tas mo. Bagang. Almost there. Gaganon dapat. Everyone. Gaganon dapat ako. Feeling ko next time ililipat ni Chris sa next lunch box. Ang layo. Basta to. Thank you, Soy. Manood din kami ng training nyo maya. Ay, naku. Ready?
Nice. Sorry. Okay, patasan. Okay, isa pa.